Hello everyone, welcome back to the channel. तो आमे सीरीज स्टार्ट करथिले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रो 100 टा मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आमे कवर करछंती. तो ऑलरेडी यार दीटा सीरीज दीटा पार्ट मु कवर अप कर सारछि. एटा आमे थर्ड पार्ट करछंती. ओके, एटा आमे टॉप 30 टा मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिबा. तो चलंत फर्स्ट क्वेश्चन. An orator who gains favor by pandering the audience. अच्छा, pandering first माने कौन? Manipulating. फॉर एग्जांपल ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖିବେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଥାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯିବ. ଓକେ, ତ ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି? ବାଇଟ୍, ଟ୍ରାଇବ୍ଡ, ଡେମାଗୋଗ, କାର୍ନିଭୋରସ୍. କାର୍ନିଭୋରସ୍ ତ ହବନି, କାର୍ନିଭୋରସ୍ ମାନେ ଫ୍ଲେଶ ଇଟିଂ ଆନିମାଲ ଅର ଫ୍ଲେଶ ଇଟିଂ. ଠିକ ଅଛି. ବାଇଟ୍ ମାନେ an animal that walks on two legs. Okay, ଟ୍ରାଇବ୍ଡ ମାନେ ଯାହାର ତିନିଟା ଗୋଡ. ଜେନେରାଲି ଏଟା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ବହୁତ ରେୟାରଲି ୟୁଜ ହୁଏ, ସେମିତି ତ କିଛି ନଥାଏ ନା, ତ ବହୁତ ରେୟାରଲି ୟୁଜ ହୁଏ. ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡେମାଗୋଗ. ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହଉ ଯେ ତାର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆପିଲ କରେ. ଓକେ, ଶାଢୀ ବାଣ୍ଟେ, କୋଉଠି ପଇସା ବାଣ୍ଟା ଯାଏ, କୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିବ, କାହାକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦରକାର ଥିବ, କାହାକୁ କରପ୍ସନ ହଟେଇବା ଦରକାର ଥିବ, ସେଇ ସବୁ କହିବେ. ବଟ୍ ଲିଟରାଲି ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଡେମାଗୋଗ. ନେକ୍ସଟ, an elderly unmarried woman. ओके, बैचलर तो जे टोटल अनमैरिड थिबो. an unmarried man. ओके, adult fully grown 18 plus जाको आमे कहबा fully grown individual or person. ओके, vandal जे कि deliberately property destroy करे. one who deliberately destroys properties. ओके, तो करेक्ट आंसर है जो spinster. नेक्स्ट, to attract by arousing hope. अच्छा, arousing hope. Lax, entice, seduce, incite. Lax माने careless, careless. Okay, entice एटा हला to attract by offering hope. तो करेक्ट आंसर है जो entice. अच्छा, seduce and incite माने कौन? Incite माने to provoke, provoke करवा ହେଲା, into an action. झगड़ा लगेबा provoke करिकी. जनरली एटा नेगेटिव कनोटेशन रे हम यूज करत. ओके, नेगेटिव कनोटेशन. Seduce to lure into wrongdoing. କିଛି ବି wrong କରିବା ପାଇଁ lure କରିବା ତାକୁ. Okay, next, a government by nobles is called. Democracy तो जानिचो, by the people, of the people, for the people. The rule by people, by people. Autocracy by one person, by one person. मने रखिबो रे सब बहुत important. Bureaucracy by administrator. So important and correct answer is aristocracy. Building where dead bodies are kept. अच्छा, नंबर एपट सेपट ही जाइए. ओके, चलो. बिल्डिंग्स वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट. हॉस्पिटल तो नुह, हॉस्पिटल रे डेड बॉडी नुह. एठी कोन? एनिमल्स, एवियरी, बर्ड्स. तो करेक्ट आंसर कोन हिजबो? मॉर्चरी. नेक्स्ट, टीटोलर. टीटोलर माने one who abstains from theft, one who abstains from meat, one who abstains from taking wine, one who abstains from malice.
अच्छा एठी हमें टिके डिफरेंट वे रे याकू आंसर करबा फर्स्ट तो वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम मीट याकू तो हमें वेगन और वेजिटेरियन अच्छा वेगन और वेजिटेरियन भितर भी डिफरेंस अछि ହେଲା वेजिटेरियन जे मिल्क प्रोडक्ट्स खाई परियो वेगन से फूड यूज करते ओके वेजिटेरियन वाइन याकू ही कुआ जीवो टीटलर ହେଲା तो करेक्ट आंसर हे जीवो सी वन हु one who never drinks alcohol or is abstain from taking wine अच्छा abstain from theft এটা তো আসতো ম্যাচই করুনি and abstain from malice malice মানে মাল প্র্যাকটিস যেমতি kind hearted okay next one who cannot be corrected এটা মতে মনে পড়ছি previously কল্লা পরিকা but again ଆମେ revision type করদবা one who cannot be corrected hardened insensitive invulnerable ଯାହାକୁ ଆମେ ହାର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବାନି vulnerable ମୁଁ କହିଥିଲି previously କି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ targeted invulnerable ଯାହାକୁ ଆମେ target ହିଁ କରିପାରିବାନି or cannot be harmed incurable disease case ରେ use କରାଯାଏ ହେଲା disease that can't be cured correct answer ହେଇଯିବ incorrigible okay next one who is in charge of a museum charge correct answer is curator अच्छा supervisor तो हबनी supervise जे सॉरी सुपरवाइजर जे सुपरवाइज करे सब काम supervises or oversees work okay caretaker temporary ସମସ୍ତେ ନା ଏଇ ୱାର୍ଡ ସବୁକୁ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର accurate meaning exam ରେ ମନେ ପଡେନି custodian of property ହେଲା caretaker ସେ ଘରର caretaker କିମ୍ବା ଛୁଆର caretaker ओके वार्डन हॉस्टल रो वार्डन ओके हॉस्टल रो जे इंचार्ज थाए ताको वार्डन कहा जाए ओके नेक्स्ट a small shop that sells fashionable clothes cosmetics etc okay booth small enclosed stall ହେଲା टेलीफोन booth भी कहा जाए छोटो स्पेस रे टेलीफोन रखा है ओके किंबा छोटो छोटो स्टॉल रे जो चा सब बिक्री हुए ताको booth कहा जाए stall temporary open air shop केबे भी उठी जिबार चांसेस है स्टोर लार्ज शॉप ओके गोटे बड़ शॉप जोथिरे कि वैराइटीज सेल हुए कोन सामान सब गुड्स तो करेक्ट आंसर हे जिवो बुटीक बुटीक रे फैशनेबल क्लोथेस थाए कॉस्मेटिक्स थाए सेथि पई एठी बुटीक करेक्ट आंसर हे जिवो ओके द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी anthropology human and culture history past events anthology different races and culture upre study okay so correct answer is archaeology one who is honorable discharge from service okay je taro service ru dischargement niye okay तो ताको कौन कहा जीवो retired emeritus relieved emancipate retired माने गोटे सर्टेन एज परे से
स्टॉप कर दिए काम करवा। ओके, तो मैं लिखि दउची वन हु has stopped working due to age। हमर रिटायरमेंट एज था ना गोटे सर्टेन फैक्टर सेटा भी। ओके 62 और 60 तो सेटा रिटायरमेंट और रिटायर करा जाए। अच्छा, रिलीव्ड, फ्रीड फ्रॉम ड्यूटी टेम्पोरारीली। इमांसिपेट, इमांसिपेट हला टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी। ओके, और जौन को ग्रिप कंट्रोल रू एमांसिपेट कह जाए। तो करेक्ट आंसर है एम ए रिचर्स। नेक्स्ट, a place for sick people who need long periods of treatment or rest। अच्छा, ये डबल डबल ही जाइए। असाइलम, जो मेंटली इल जो माने थांती तांको पाई शेल्टर। तो शेल्टर फॉर मेंटली डिसेबल्ड और इल पीपल। हॉस्पिटल तो जଣା अछि, ट्रीटमेंट सेंटर, सेंटर, क्लिनिक, पर्सनल क्लिनिक जोटा कि छोटो थाए, छोटो माने डॉक्टर मान को तांको पर्सनल जोटा क्लिनिक करा है थे बा गवर्नमेंट क्लिनिक भी स्मॉल इन कंपैरिजन टू हॉस्पिटल, स्मॉल हेल्थ केयर सेंटर। करेक्ट आंसर is sanatorium। Okay, next, belonging to the same country and having same interest and feeling। Same country, okay, same country having same interest and feelings। Native, person born in place। Suppose तुम्हें को जगह को बिलोंग करछो और को गांव को बिलोंग करछो, तुम्हें कहि पारो आई एम नेटिव टू, और आई एम नेटिव टू इंडिया और मालकानगिरी। ହେଲା, patriot, देशभक्त, one who loves and defends his country। comrade, comrade ହେଲା close companion। often generally ଆମେ କୋଉଥିରେ ଦେଖିବା ୟାକୁ political or military। ओके, ताले करेक्ट आंसर कोन हे जिवो compatriot, जे कि fellow countryman। a person who eats too much, omnivore तो हबनी। sensualist, one who is devoted to pleasure, तो এটা p हबनी। reveler or reveler, one who enjoys parties, ହେଲା, parties एंजॉय करे। तो तीनटा कैंसिल हो गला माने gluten is the correct answer। next, an imaginary name assumed by an author for disguise। अच्छा, pseudo माने कौन false। nickname, pet name जोटा घरे समस्त को डाकंती, informal name। homonym, words with same spelling but different meaning। okay, and pen name माने अच्छा, pseudonym and pen name ए दीटार मीनिंग सेम। ओके, जोटा कि आमे कहिबा ऑथर फॉर डिस्गाइज, जो नेम को आमे यूज करंती, राइट। तो एठी करेक्ट आंसर जो देखिबा बोथ हे जिवो pseudonym and pen name। next, likely to break apart easily, thin जोटा थिकनेस रे बहुत पतला। ओके,
ब्रिटल इज इजिली कौन ब्रेकेबल ताले करेक्ट आंसर हे जिवो ब्रिटल जोटा कि इजिली हमें ब्रेक करि परिबा अच्छा ब्रेकेबल ताले कौन जोटा कैन बी ब्रोकन but not as easily as brittle yeah but not necessarily সেটা ভাঙ্গি তো যাই পারিব but কহি পারিবানি কি easy way রে আমি ভাঙ্গি পারিবা ওকে ଆଉ harsh তো out of context harsh মানে rough correct answer is brittle next the part of government which is concerned with making rules এটা ବହୁତ ହି easy question legislature ଯୋଉଟା ଆମର ତିନିଟା part ଅଛି ଗୋଟେ ତ executive legislature judiciary तो ଆମର rule making किए law making body legislature bar is legal profession এটা ସେ bar ନୁହଁ okay or lawyers tribunal special court ଆଉ court ଯୋଉଟା କି ଆମର interpret and କଣ applies the law ବନେଇବ କିଏ legislature and court is the interpreter okay interprets and applies law okay next policeman riding on motorcycle as guards to a VIP servants तो हबनी ସେମାନେ on duty okay attendants भी हबनी attendants माने assistant or helper or attendants correct answer कौन है जिवो commanders outriders कौन outriders हला escorts riding in front or side of it तो side रे सब थांती ना ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ but commanders are policemen next to take secretly in small quantities अच्छा एटा 31 टा भूल टाइप हो जाई देखबा okay to take secretly in small quantities robbery pilferage theft defalcation theft माने act of stealing चोरो चोरी करिबा stealing robbery माने भी खाबाके same taking property by force डरे की बैंक रॉबरी बंदूक सब देखै की चोरी करनी जानती सब पैसा ताकू कहा जाय रॉबरी थेफ्ट माने चोरी करिया जानतरे अजाणतरे माने अन्य लोकंकर अजाणतरे तांको दिन चोरी करिया डिफाल्केशन माने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी ओके तो करेक्ट आंसर इज pilferage pilferage is stealing small amount or things of little value a person who tries to deceive people by claiming to be able to do wonderful things okay को कौन कहा जीवो ट्रिक अच्छा यार मीनिंग कौन आगे बुझिबा जिए लोकों को ठके डिसीव पीपल माने जे लोकों को ठके कौन बाय क्लेमिंग कि से बहुत किछि दिन से कर दे पारियो वंडरफुल थिंग्स मैजिशियन कौन जिए परफॉर्म वन हु परफॉर्म ट्रिक्स imposter one who pretends to be someone else okay trickster ये चीटिंग करे one who लिखि दबा cheats जे चीटिंग करे तो करेक्ट आंसर हे जिवो माउंट बैंक ओके माउंट बैंक माने ट्रिक्स्टर जे अन्य को फॉल्स क्लेम करिकी रिसीव करे नेक्स्ट
one who doesn't marry, especially as a religious obligation. Bachelor, ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି, unmarried man, celibate, ଏଇଟା ହେଇଯିବ correct answer, ଯିଏକି କଣ religious obligation ପାଇଁ ବାହା ହୁଏ ନାହିଁ, doesn't marry. Virgin, ଯାହାର ଯିଏ sexual intercourse ହେଇ ନଥାଏ ଯାହାର, okay, a person who has not had sexual intercourse, okay. Recluse, ଯିଏକି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, away from the society. One who lives alone away from society. Okay, next. Question number 22. A statement intended to soothe. Okay. Soothing ରୁ ଆସିଛି. Bromide, euphemism, homonym. Homonym ତ ଏବେ କହିକି ଆସିଲେ same word but different. Same spelling, same word, different meaning. Bromide, ଗୋଟେ remark जोटा कि original ही genuine remark नुह. Okay. An original remark. Okay. Euphemism, a mild word used instead of harsh. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା, anodyne. Anodyne ଟା ହେଲା correct answer. Okay, next. Agoraphobia is a fear of. Agoraphobia is a fear of. अच्छा, crowd ର fear को डेमोफोबिया କୁହାଯାଏ. Demophobia. ଏଇଗୁଡା ମନେ ରଖିବ, enclosed space, claustrophobia. ବହୁତ ସାରା ଯେ suppose ଦେଖିଥିବ ଆମର ହଚରଙ୍ଗୀ ଖିଲାଡି, ବହୁତ ସାରା ଆସନ୍ତି, we are claustrophobic. Claustrophobia ମାନେ enclosed space ରେ ତାଙ୍କୁ ଡର. Open space, open space is agoraphobia. ତ correct answer ହେଇଯିବ option B. Height କୁ ଯାହାର ଡର, acrophobia. यार जति इंडिविजुअल जति की phobias, जति की study related, जति की church related बा हमें देखिबा law and order related, जति individual one word substitution दरकार ताले comment section रे मते जणेबे, मैं individual each topic रो individual one word substitution नहीं कैसी भी. Okay, next. Very old fashioned, ancient, belonging to early history. Traditional, जोटा एबेका costume and tradition को follow करची. ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस मॉडर्न ड्रेस भितर पार्थक्य अछि ना, जोटा हम कस्टम ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करे ताको कहा जाय ट्रेडिशनल. कन्वेंशनल, कन्वेंशनल इज कोडा नॉर्मल, जोटा जो प्रैक्टिस ता ऑलरेडी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, एक्सेप्टेड प्रैक्टिस. ओके, ए तीनटा तो हबनी, ताले करेक्ट आंसर इज एंटे डायलुवियन, जोटा कि वेरी ओल्ड फैशन. नेक्स्ट, पेन नेम, ये टिके आगु हमें करिके आसले पेन नेम. alias, pseudonym, non-diplom, assumed name. Okay, alias माने author, another name, okay, often used for hiding identity. ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନେମ୍ ୟୁଜ ନ କରିକି ମୁଁ ସପୋଜ କିଛି ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉ ନେମ୍ ରେ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିବି, ରାଇଟ୍. ଅଥର ନେମ୍, ଅଥରଙ୍କର ନେମ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ନେମ୍ ନ ହେଇକି ଆଉ କିଛି ହାଇଡ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କୁ ହାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେମ୍ ୟୁଜ କଲେ ତାକୁ ଆଲିଆସ କୁହାଯିବ.
ଆମେ ସେଠି ପଢିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପେନ୍ ନେମ୍ ମାନେ ହେଲା ଅର୍ ସ୍ୟୁଡୋନେମ୍ ଏ ଦିଟାର ମିନିଂ ଏକା ଥିଲା। ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ୍ୟୁଡୋନେମ୍। ଓକେ assume name assumption ଗୋଟେ କରିବା general term ରେ ଓକେ and none they none name they plum name they plum is also the same ହେଲା pseudonym and ଏ ଦିଟାର meaning ପାଖାପାଖି same next to examine one's thought and feelings correct answer is introspection reflection କଣ image in the mirror ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଓକେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ମିନିଂ ସବୁ ମେଡିଟେସନ ତ ଜଣା ଅଛି ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ concentration retrospection looking back at past event ପଛକୁ ପଛର past କୁ ପୁଣି recall କରିବା ବା ବୁଲିକି ଦେଖିବା ମାନେ physically ନୁହଁ mind wise reflection ତ ଜଣା ଅଛି next custom of having many wives monogamy अच्छा gamy again marriage mono ମାନେ single bi ମାନେ two poly ମାନେ many matri ମାନେ marriage ତ ଏଠି correct answer ହେଇଯିବ polygamy ଏଥିରେ two wives state of being married correct answer ହେଇଗଲା polygamy to cause troops etc to spread out in readiness for battle align co-allocate deploy matrimony ତ correct answer ହେଇଯିବ deploy ତାକୁ deploy ମାନେ position ରେ ତାକୁ ରଖିବୁ ତାକି ସେମାନେ ready ହେବେ battle ପାଇଁ align ମାନେ alignment computer ରେ ମନେ ଅଛି left align right align ମାନେ to arrange in a straight line पेन बोर्ड रे लेखिकी ये हैंडराइटिंग गुड़ा डिफरेंट हो जाउची न बुझा पड़ले कमेंट सेक्शन रे जणेबे कोअलोकेट प्लेस साइड बाय साइड साइड बाय साइड मैट्रिमोनी मैरिज तो कहले करेक्ट आंसर है डिप्लॉय anything written in a letter after it is signed अच्छा before हेले हमरो कोन होची फ्री आफ्टर हेले कोन हे जिवो पोस्ट एठी तीनटा अछि पोस्ट रिटी पोस्ट डिक्शन पोस्ट स्क्रिप्ट एंड डाइपर्स सॉरी डिस्पर्स तो हबनी डिस्पर्स माने टू स्कैटर डिस्पर्सल छुट्टी हेले डिस्पर्सल माने छुआ माने निज निज घर को जानते स्कैटर हे कि करेक्ट आंसर कोन हे जिवो एठी पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर पोस्टेरिटी माने फ्यूचर जेनरेशन पोस्ट डिक्शन माने प्रेडिक्शन made after an event okay next so last question policy of extending a country's empire and influence internationalism communism କହିଥିଲି ideology advocating ownership internationalism cooperation okay cooperation among nations okay capitalism
based on private ownership. Economy based on private ownership. Okay, এটি private ownership, এটি common ownership. Correct answer is imperialism. तो जीरो 30 टा मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाइए. ओके, तो नेक्स्ट आ गोटे मु पार्ट यार आनिबी जोथरे हमर कंप्लीट हे जबो 100 टा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. देन आमे रीजनिंग को जिबो. रीजनिंग रो किछटा चैप्टर कवर अप करबो. पुणी मु या सहित सीजीएल आरई रो केमती कोन प्रिपरेशन करबा से रिगार्डिंग मध्य गाइडेंस वीडियो नै के आसी. ओके, टिल देन आपण मो वीडियोस को लाइक करंतु. जदि निहाती किसी इंपोर्टेंट शिखिबाकू मिलुचे निहाती लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु चैनल को और शेयर मध्य करंतु फ्रेंड्स मान सहित. थैंक यू. हैव ए गुड डे.